2018 में एक गवर्नमेंट आई, फेडरल गवर्नमेंट, और पंजाब में गवर्नमेंट आई जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन के लिए मीटिंग्स नहीं की। कोर्ट ने इस बात का नोटिस लिया कि क्या वजह है कि 2018 से 2022 के दरमियान नेशनल एक्शन प्लान क्यों आई। उस वक्त की गवर्नमेंट ने जवाब देने देना, कोई बात नहीं है, आप अपनी बारी पे करने देना, बात करने दें। उस वक्त की गवर्नमेंट ने दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात को तरजीह दी। नो क्रॉस टॉक, आप चेयर से एड्रेस करें प्लीज। उस वक्त की हुकूमत ने जी आप 2018 से 22 की हुकूमत ने तशरीफ रखें, ऑर्डर इन द हाउस कि दहशतगर्दों को मुज़ाकरात की दावत दी जाए। आपको सब मौका मिलेगा, अब जब फ्लोर मिले तब बोलिएगा ना। स्पीकर साहब, आप बेशक इनके बाद मेरा भी थोड़ा टाइम इनको दे दीजिए। ऑनरेबल मेंबर जिन्होंने सवाल किया उनका जवाब है। अब ये इस तरह करेंगे तो किस तरह मामला आगे चलेगा। तो बात ये है कि इन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दहशतगर्दों के साथ बैठ के मामलात को डिस्कस करना चाहते हैं, और नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन को रोका गया। ऑर्डर इन द हाउस। और कुलअदम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात को तरजीह दी गई। अब मैं रीजनल जो सिचुएशन है उसके ऊपर आता हूं कि 2022 के बाद जब इत्तेहादी फौजों का इनखला हुआ इस खित्ते से, उसके बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़रूर इजाफा हुआ है। और इसकी वजह यह है कि जब इत्तेहादी फौज यहाँ से इनखला करके गई तो दहशतगर्दों ने अपनी सरगर्मियां तेज की। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बोलना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत पूरी तरह इस पे सरगर्म है। आए दिन पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं। चलें, ये शहीदों का भी इनको ख्याल नहीं है। हाउस में ऑर्डर कर लेना, फिर बोलना चाह रहे हैं जी। आप तशरीफ रखें तार साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यहाँ पे इस वक्त जो गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे मेंबर्स बैठे हैं वो इस चीज की गवाही दे सकते हैं। यहीं पे इन कैमरा सेशन हुआ था, इसी जगह पे, शायद आप ही मौजूद हो, यहाँ पे और भी साथी मौजूद थे सीनियर, यहीं पे हुआ था। यहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप भी आई थी, और यहाँ पे जो चीज नेगोशिएशंस के बारे में की गई थी वो आपके सामने है। और सबसे अहम चीज ये है कि जो यहाँ पे गलत बयानी हो रही है उस रिकॉर्ड की मनफी हो रही है। सर, जनाब स्पीकर, हम लोग दहशतगर्दी के विक्टिम्स हैं। हमने अपने खानदान के लोगों के जनाजे उठाए हैं। इनके भाई शहीद हुए हैं। मेरा फुफीजाद भाई जो है उसका जनाजा हमने बम ब्लास्ट में वो शहीद हुआ है। खुद हमने सुसाइड अटैक्स झेले हैं। जनाब स्पीकर, बात क्या करते हैं? हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने मैयतों को कब्र में डाला है। ये क्या बात कर रहे हैं? जितना हमने इस वतन के लिए खून दिया है वो कहीं नहीं दे सकता। लिहाजा रिकॉर्ड की दुरुस्ती होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ताड़ साहब का माइक खोलें। देखिए, मैं जनाब स्पीकर गुजारिश ये कर रहा था कि जब कोलिशन फोर्सेस ने भी, मैं कॉलिंग अटेंशन ले लूं, आपको मौका मिलेगा। तारड़ साहब, आप, ये दहशतगर्दी का एक अहम मसला है। अगर हाउस इन ऑर्डर हो जाए और बात सुन लें तो थोड़ी मदद मिल जाएगी, क्योंकि इसमें केपीके में इनकी गवर्नमेंट के साथ हमारा भरपूर ताउन चल रहा है। आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा ना। मैं गुजारिश एक मिनट जी, तारड़ साहब। के बाद जो अफगानिस्तान में सूरत हाल पैदा हुई वो भी एक वजह बनी, ये जो सुसाइड बॉम्बिंग्स है उसमें इजाफे की। उसके साथ साथ जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बलोच अस्करियत पसंद तंजीमें हैं, उनका भी इसमें हिस्सा शामिल है, जहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान का है। हुकूमत पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर भी फोकस कर रही है, और ये सस्टेन्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। उनके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान का भी रिव्यू किया जा रहा है। तमाम सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है दहशतगर्दी के तदारुक के लिए। और उसके अंदर खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको बेहतर करने के लिए, और जिस तरह पंजाब में वज़ीर शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट रेज किया था पुलिस का अलहदा से, पेशावर में उस पर काम शुरू हो चुका है और सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल उस पर ताउन किया जा रहा है। इसी तरह कल वज़ीर आज़म साहब का दौरा था कराची का। दौरा कराची के दौरान उन्होंने कराची में सेफ सिटी के हवाले से बात की
کہ جب اسلام آباد میں اور لاہور میں سیف سٹیز کے کیمراز موجود ہیں اور اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے میں بڑی مدد ملی ہے اور موبائل سنیچنگ کی ہیں، تو اسی طرح کا ایک سیف سٹی نیٹ ورک کراچی میں بھی ہونا چاہیے. اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کراچی میں بھی ایک سیف سٹی کیمراز کا نیٹ ورک جو ہے وہ انسٹال کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی، اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پالیسی 2024 اس کا ڈرافٹ کابینہ میں پہنچا دیا گیا ہے اور اس کی بھی اپروول ہو جائے گی کہ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے اس سائیڈ آف دا ہاؤس سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی مل کر آواز بھی اٹھائی جائے. جہاں پہ ہم اقدامات کر رہے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ کس صوبے میں کس کی حکومت ہے، وہاں پہ اس ہاؤس کو بھی دہشت گردی کی اس جنگ میں متحد ہونا چاہیے، کیونکہ لاشیں ہم نے بھی اٹھائی ہیں، انہوں نے بھی اٹھائی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی لاش گرتی ہے، جب کوئی خون اچھا، یہ تھے جناب عطا تارڑ جو اپنے لفاظی سے اور غلط بیانی سے حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے تھے. زرتاج گل کا سگا بھائی اور پھر وہ مراد سے کون سا ایسا بندہ ہے جو پی ٹی آئی میں شامل ہے اور ان کے خاندان کے افراد جو دہشت گردی کا شکار ہوئے. ان میں سے تو کبھی نون لیگ کا کوئی بندہ، نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ ان کے بیٹے، نہ بھتیجے بھانجے، کسی کو کبھی کوئی زخم پہنچی نہیں. دہشت گردی وہ ریاستی ہو چاہے وہ باہر سے امپورٹڈ ہو، اس کی جو نشانہ ہے وہ تو زیادہ تر جو ہے دوسری پارٹیاں بنی ہیں، جیسے پیپل پارٹی 11 سال ان کو جو جیل میں کو رکھنے والے کون تھے؟ انہی کا لیڈر وہ نواز شریف کی حکومت تھی جب وہ بڑے لاڈلے تھے اسٹیبلشمنٹ کے. آج کل یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کے تارے ہیں اور ببانگ دھول کہہ رہے ہیں. ابھی یہ الزامات جو لگا رہے ہیں کہ ٹیررزم کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی نے جو ان لوگوں سے رابطے تھے ان کے اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، یہ بالکل غلط بات ہے، جس کی تردید کھڑے ہو کے عمر ایوب نے کی اور بتایا کہ کیسے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے جنازے اٹھائے. جیسے زرتاج گل ساتھ بیٹھے تھے، ان کا بھائی ٹیررزم کا شکار ہوا. ٹیررزم کا شکار تو عام پاکستانی ہوا. یہ تو سب ایلیٹ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ وہ جو مافیا جو بینیفیشری ہے اس سسٹم کا، یہ تو اس کے سرخیل ہیں. یہ تو راج کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور جب ان سے اقتدار کی باری نہیں رہتی، ان کے پاس اقتدار چھن جاتا ہے یا ان کو عوام ووٹ نہیں دیتے اور انہیں اقتدار نہیں ملتا، تو یہ پھر ایمن فیلڈ وہی جو انہوں نے جائیدادیں باہر خرید کر کے رکھی ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے، جو ان پہ الزامات ہیں، مبینہ طور پہ وہاں جا رہتے ہیں اور پھر جب اقتدار لینا ہو تو پھر وہ آ جاتے ہیں پاکستان میں انجوائے کرنے کے لیے. تو ان کو ٹیررزم کا تو یہ وکٹم ہے ہی نہیں سرے سے. ٹیررزم کے وکٹم تو جنرل پبلک ہے یا دوسری پارٹیاں ہیں، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے وہ لوگ، کیونکہ ان کی حمایت زیادہ پختونخوا کے علاقے میں ہے، اس لیے وہ زیادہ لوگ سفر ہوئے ہیں. جو 80,000 لوگ جن کے مارے گئے افغان جہاز کی معاملات میں، وہ وہی